एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। नेपरा का के इलेक्ट्रिक के मल्टी ईयर टैरिफ से मुतालिक फैसला सामने आया। 7 रुपये 60 पैसे की उसमें कमी की गई और जो सब्सिडी की मद में के इलेक्ट्रिक को अगले 7 सालों में 900 अरब मिलने थे, वो फैसला आवाम के हक में किया गया। आवाम के टैक्स पेयर्स के पैसों को बचाया गया नेपरा ने अपने फैसले के थ्रू। तो अब उस पर पावर डिवीजन का मौक़िफ़ बड़ा वाज़े तौर पर सामने आया है। चूंकि नेपरा के फैसले पर के इलेक्ट्रिक का बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था और उस फैसले को गलत तरीके से कोट किया जा रहा था, तो अब पावर डिवीजन ने यह बड़ा वाज़े कर दिया कि नेपरा का यह फैसला किसी भी तरह अवामी मफाद के खिलाफ नहीं है। और लोग अगर ये समझ रहे हैं कि नेपरा के इस फैसले के बाद आवाम को महंगी बिजली मिलना शुरू हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चूंकि के इलेक्ट्रिक अभी भी पाबंद है यूनिफॉर्म टैरिफ पर अमल करने का, और उस यूनिफॉर्म टैरिफ यानी जो बाकी मुल्क के हिस्सों में जिन रेट्स पर बिजली लोगों को इस वक्त मैसर है, उन्हीं रेट्स पर बिजली फराहम करने का के इलेक्ट्रिक पाबंद है। और उसके लिए जो सब्सिडी ज़रूरी होगी नेपरा और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वो सब्सिडी के इलेक्ट्रिक को मिलती रहेगी। लेकिन कोई भी सब्सिडी के इलेक्ट्रिक के मुनाफे में तब्दील नहीं होनी चाहिए। इस पर कड़ी नज़र नेपरा रखने का पाबंद है और वो बिल्कुल इस पर नज़र रखेगा। तो पावर डिवीजन ने यह बड़ा वाज़े कर दिया है। तो के इलेक्ट्रिक का जो रद्द-ए-अमल था, उनके ख़ासतौर पर उनके CEO मोनिस अलवी का, जो ये कह रहे थे कि इसके बड़े मनफी असरात मुरतब होंगे के इलेक्ट्रिक के ऑपरेशंस पर, और कहीं कहीं इस तरह की बात भी सामने आई थी कि कुछ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ जाएगा, बिजली महंगी हो जाएगी। तो ये अब सूरत हाल किस तरफ जाती दिखाई दे रही है और इस वक्त अब नेपरा को अपने इस फैसले पर किस तरह से इंप्लीमेंट करवाना होगा और यूनिफॉर्म टैरिफ बरकरार रखना इस वक्त कितना ज़रूरी है, और फिर लोड शेडिंग का अजाब कराची के आवाम को ना झेलना पड़े, इससे बचाने के लिए क्या नेपरा कोई इकदाम कर सकता है, कि इलेक्ट्रिक को पाबंद कर सकता है। इस पर हम बात करेंगे। गुलफराज जो साबिक फेडरल सेक्रेटरी हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गुलफराज साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी नेपरा का बड़ा मुनासिब फैसला है। हम देख रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक में भी चूंकि मुख्तलिफ शेयर होल्डर्स मौजूद हैं, जो सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही मुनासिब फैसला है और इसके बाद भी के इलेक्ट्रिक बड़ा स्मूथ अंदाज से चल सकता है। लेकिन जो मौजूदा इस वक्त जो मैनेजमेंट है, जिसके हाथ में सारा कंट्रोल या इख्तिदार है, वो ये कह रही है कि अब ये बड़े मनफी ऑपरेशंस इस वक्त मुरतब होंगे। तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा, इस तरह का रिएक्शन क्यों शो किया जा रहा है नेपरा के फैसले पर? देखिए जी, पहली बात ये है कि मैं फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेपरा था और मैंने नेपरा के ऑपरेशनल प्रोसीजर्स में ये शामिल किया था कि जो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की रिप्रेजेंटेशन होगी और वो जो फैसला वो करते हैं, जो मीटिंग जो करते हैं, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स उसमें रिप्रेजेंटेड होते हैं। इसलिए वो उनका जब फैसला है नेपरा का, मैं उसको काफ़ी पायदार समझता हूँ। और यही वजह है कि जो मिनिस्ट्री ने भी उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट किया है और सस्टेन किया है। अब जहाँ तक मसला है कि के इलेक्ट्रिक की अगर उनकी एफिशिएंसी की कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो है वो उस प्रॉब्लम का वो जो है वो बाकी मुल्क की पावर सेक्टर पर वो नहीं डाल सकते। उनको अपनी एफिशिएंसी इम्प्रूव करनी पड़ेगी या कोई ऐसा सोर्स ढूंढा जाएगा जिसमें गवर्नमेंट और नेपरा दोनों शामिल हो सकते हैं, जिससे कुछ उनको किसी तरीके से सब्सिडाइज कर सके। लेकिन जब तक आप सब्सिडाइज करते रहेंगे तो उनकी एफिशिएंसी कभी एट पावर नहीं होगी और वो पावर सेक्टर के ऊपर बोझ बनते रहेंगे। तो मेरा ख्याल तो ये है कि गवर्नमेंट को अपनी जो कदम उठाया उन्होंने उसको सपोर्ट करना चाहिए, स्टैंड करना चाहिए। और अगर वक्ती तौर पर कुछ राय अमल मिल सकता है जिससे के इलेक्ट्रिक की थोड़ी सी तकलीफ को कम कर सकते हैं तो करें, लेकिन जो उनका स्टैंड लिया है वो बरकरार रहना चाहिए। तो गुलफराज साहब, ये जो सब्सिडी ख़त्म करने की आप बात कर रहे हैं, अगर ये सब्सिडी ख़त्म की जाती है तो फिर तो बहुत ही शदीद रिएक्शन के इलेक्ट्रिक की तरफ से आता है। लोड शेडिंग उनकी जानिब से बढ़ाई जा सकती है, टैरिफ उनकी जानिब से बढ़ाया जा सकता है, लोगों पर उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो फिर कैसे पाबंद करेगा नेपरा उनको कि वो गैर ज़रूरी लोड शेडिंग भी ना बढ़ाएं, वो अपना टैरिफ भी ना बढ़ाएं? सब्सिडी के बगैर के इलेक्ट्रिक का चलना इस वक्त आपको मुमकिन दिखाई दे रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में उनको कुछ सपोर्ट की तो जरूरत होगी, लेकिन उनको जब तक आप उनको उस रास्ते पर नहीं
رکھیں گے جس راستے میں وہ آہستہ آہستہ زیادہ ایفیشینٹ ہو جائیں, اپنے آپ بوجھ خود اٹھانا شروع کر لیں, تو وہ بوجھ پاکستان کی پاور سیکٹر کے اوپر پھر ہمیشہ ہی رہے گا. صحیح. اچھا, جو پاور ڈویژن کا موقف ابھی جو سامنے آیا کہ الیکٹرک ابھی بھی 2000 میگا واٹ کی مقدار کی بجلی نیشنل گریڈ سے لے رہی ہے, اور وہ 2000 میگا واٹ سستی ہے ایز کمپیئر ٹو کے الیکٹرک جو وہ اپنی پروڈیوس کر رہے ہیں, اور مستقبل میں یہ مقدار پاور ڈویژن کے مطابق بڑھ بھی سکتی ہے. تو یہ جب اتنی زیادہ بجلی ابھی بھی نیشنل سسٹم سے حاصل کر رہے ہیں, نیشنل گریڈ سے لے رہے ہیں, تو پھر جو پرائیویٹائز کرنے کا جو مقصد تھا کیا وہ حاصل ہوا؟ ان کی ایفیشنسی کہاں ہے, ان کی جنریشن اور پروڈکشن کہاں ہے, ان کی اپنی ٹیکنالوجی کہاں پر موجود ہے؟ پھر دیکھیں, جہاں تک تو پرائیویٹائزیشن کا مقصد تھا وہ تو وہی تھا کہ ایک تو وہ ایک چھوٹی یونٹ ہے, وہ اپنے آپ کو زیادہ ایفیشینٹ بنائے, اور جو لاسز ہیں اور جو پاور تھیفٹس ہیں اور نان پیمنٹس آف بلز ہیں اس کو امپروو کرے. تو میرے خیال میں ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنے لاسز کو کم کریں, بجلی کی چوری کو بند کریں اور پیمنٹ کو بڑھائیں. جب تک وہ نہیں ہوگا تو کراچی کی عوام سفر کرتی رہے گی. تو سر یہ تو انہیں از خود کرنا ہے, لیکن وہ نہیں کر رہے. نیپرا وقتاً فوقتاً ان کی انیفیشنسیز پر انہیں تھوڑے بہت جرمانے بھی کرتا رہا ہے, وہ جرمانے بخوشی بھر دیتے ہیں چونکہ ظاہر ہے انہیں سبسڈی اتنی بڑی ملتی ہے. تو یہ ایفیشنسی بہتر ہوگی کیسے؟ اس کے لیے ریگولیٹر کوئی سخت قدم اٹھانا پڑے گا, یا اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر خود کے الیکٹرک کیسے درست کرے گا جو کہ پچھلے 20 سالوں سے نہیں ہو سکا؟ خاص طور پر پچھلے 7 سال میں تو بڑی بدترین پرفارمنس رہی ہے جب سے مونس الوی سی ای او بنے. جہاں تک ریگولیٹر کا تعلق ہے, ریگولیٹر کو ٹف ہونا پڑے گا, کیونکہ کتنا عرصہ ان کی انفیشنسی کو یہ پروموٹ کرتے رہیں گے یا اس کو کم کرنے کی ان کے اوپر کوئی پالیسی نہیں بنائیں گے. تو میرے خیال میں ریگولیٹر کو ہی ٹف ہونا پڑے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی زیادہ سپورٹ اینڈ سمپتھی کے الیکٹرک کے ساتھ ہے کہ وہ اگر بجلی کی پیداوار کم کرنا شروع کر دیں یا عوام کو تکالیف بڑھا لیں تو پھر عوام تو آواز بلند کرے گی, تو گورنمنٹ کو سننی پڑتی ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ الیکٹرک پاکستان کی پاور سیکٹر کی ایفیشنسی امپرومنٹ دائرے سے باہر رہے. تو سر جو ٹائملی ڈیسیجن ان پچھلے 20 سالوں میں ہونے تھے وہ کبھی کے الیکٹرک نے نہیں لیے. وہ لوکل کول پر نہیں شفٹ ہوئے, امپورٹڈ مہنگے کول پر وہ اپنے سسٹمز کو, اپنے گریڈ کو وہ چلاتے رہے. ابھی جب سے یہ سولرائزیشن کا دور آیا ہے تو اس طرف شفٹ ہونے کی کہیں کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی ہے. تو اب یہ جو ماضی میں یہ انیفیشنسیز رہی ہیں اس پر کہیں کوئی ایسی سزا یا کوئی تنبیہ بنتی ہے, کوئی وارننگ بنتی ہے, یا پھر یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ دیکھیں جی, اگر ایک چھوٹی یونٹ پورے واپڈا کی نسبت کے الیکٹرک اسمال سیکٹر اگر وہ اپنی ایفیشنسی کو امپروو نہیں کر سکتے تو واپڈا تو بہت بڑی ایک بجلی کی سائڈ ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا کہ الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے یا وہ بھی واپڈا کے اندر ضم کر دیا جائے اور پھر ایک ہی سسٹم پورے ملک میں رہے. صحیح. اور گلفاظ صاحب یہ ظاہر انیفیشنسیز موجود ہیں, اس کا مطلب مینجمنٹ نہیں پرفارم کر پا رہی. جو اس وقت ہائی اپس ہیں, ہائی آفیشلز ہیں, ان کی پرفارمنس یا ڈیلیوری وہ نہیں ہے جو ایکسپیکٹیشن ہے. تو پھر یہ 7 سال ایک ہی سی ای او کو چلائے رکھنا, ہم نے دیکھا کہ جو اس وقت اومبڈسمین ہے ان کی جانب سے بھی یہ فیصلہ سامنے آیا, محتسب نے ان کو ہیرسمنٹ کیس میں کنوکٹ کیا اور انہیں ہٹانے کے آرڈرز دیے, لیکن کورٹ سے اسٹے لے کر ابھی بھی وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. جب پرفارمنس بھی نہیں ہے تو پھر ایسی کیا مجبوری ہو سکتی ہے کسی بھی کمپنی کی کہ اسی سی ای او کو برقرار رکھا جائے, خاص طور پر پاور سیکٹر جیسے ایک سیکٹر میں؟ دیکھیں جی, اگر یہ ایک پرائیویٹائزڈ ادارہ ہے اور پرائیویٹائزیشن کے بعد یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ اس کی ایفیشنسی امپروو ہوں گی, لاسز کم ہوں گے, اور اگر وہ نہیں ہو رہا تو پھر میرے خیال میں گورنمنٹ کو سٹیپ لینا چاہیے کہ ان کو فورس کرے کہ وہ اس کی مینجمنٹ کو امپروو کریں. اور جو سی او 7 سال رہا ہے اس کے باوجود کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی بلکہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں, تو گورنمنٹ شوڈ ریلی
step in and ask for a replacement. गुलफार साहब, चूंकि ज़ाहिर नेपरा को आपने हेड किया है, तो नेपरा का इसमें क्या रोल हो सकता है और कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इन हालात में, चूंकि कराची सबसे बड़ी पॉपुलेशन का शहर है और इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासर और परेशान है कि इलेक्ट्रिक की वजह से। नेपरा इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है कि आवाम को रिलीफ मिल सके? देखिए जी, जहाँ तक नेपरा का तल्लुक है, उसमें एक तो पब्लिक सेक्टर की पार्टिसिपेशन होती है, जैसे बिजली का महकमा है, और उसके अलावा अवाम की भी पार्टिसिपेशन होती है, जिसमें अवाम के लोग भी उसमें नेपरा की पॉलिसीज की इम्प्रूवमेंट में हिस्सा लेते हैं। और फिर जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका भी बीच में रोल होता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अदारा है और सारे स्टेक होल्डर उसके अंदर रिप्रेजेंटेड है। मेरे ख्याल में भी नेपरा को ज्यादा टफ स्टैंड लेना पड़ेगा और अपनी पॉलिसी को सामने रखते हुए उनको फोर्स करना पड़ेगा कि वो एक ऐसा सीईओ लाएं जो बेहतरी ला सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुलफराज अहमद साहब, साबिक फेडरल सेक्रेटरी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, हमारे साथ मौजूद। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।